Duck. Duck Wow, flavor. this time it's duck. Okay, behave. Sit. Sit. Sit down. Kaya babe ka. Pag hindi ka babe, hindi kita bibigyan. Alam nyo? Oh. Sabi ko, Spike. Spike muna. Good boy. Oh. Jump. Jump. Oh! Grabe! Nagulas siya. Kawawa naman. To. Nagulas siya. Oh, wait lang. Isa lang, duck to ah. Mas gusto niyo yung duck? Grabe pala itong amoy niya. Tapos. Hindi ba? Ah, grabe mo. Good boy. Good boy. Good boy. Tama na.